हाय गुड मॉर्निंग जय माता रानी आपण मानक आम चैनल आराध्या एंड ब्लॉग एक्सपेक्ट स्वागत माँ को द्वारा आपण मैंने समस्त भल थे मुझे भलर अच्छी झील देखु झी भी भलर अच्छी आउ चलतु स्टार्ट करवा आज गोटे न्यू ब्लॉग आउ झील देखु 4:30 आज उठिला उठिकी देखु कौन हो से आखि मेखि दलानी शोपड़ बोधे मुझे शोदेवी शोदेकी आपण मान कथा जदि वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सांगसाथी को शेयर करेंगे आम चैनल यदि नुआ मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। फ्रेंड्स देखंतु मु सकाळू झियो देखंतु उठी पड़थिला मु झियो टिके गेलो करछि माझी आमे टिके गेलो होचु मो झियो पूरा गेले टिके गेलो कर देले तार पूरा देखंतु से केमती होची माँ झटे खेलुचु से राती 4:30 उठिकी टिके गेले मोर गेलो होची एठी मु ताकू टिके नै जाउची एपट सेपट करी टिके बुलाउची से सोनी ताकू एपट सेपट करी टिके बुलेकी तापर ताकू सोई देबी सोई पड़िबो यदि तो भल कथा नाही तो गाँव को देखिबा सोची कि नाही से राती अछि झियो ठीक ना देखन केमती कम होची सोनी बदमाशी होची म झियो सखा सखा उठिबो पर से राती 5टा उठलानी 5टा में देबे केते टाइम हेची देखि होची एइटा के 5टा हेची से उठला माने 7:30 से उठला एबे आपण मन गोटे साउंड सुबुथे एटा हला आम गाँ शनि मंदिर रे 5टा रे माइक बाजे से माइक ही बाजुची देखंतु झियो केमती मटन करी कन्नै शोइबार ना ही नहीं धरनी से खाली एमती खेलिबो आउ से ताकू धइले भी से खेलुनी देखंतु पूरा केते अंधार अछि किछि भी देखा होनी एटा देखंतु एठी गोटे लाइट पड़छि हम गाँ रे एठी किछि भी देखा होनी एते अंधार झियो उठलानी अछि एठी देखंतु गोटे सोइछि भी देखा जाए हम गाँ मंदिर सोई बनी की मैंने सोई बनी की से कैसी गाड़ी उठी खिलाड़ी चाचा चल फोटो पहला सका खाल बहुत उठलानी आ झियो तो तार देखन जा सोई बना धन सोई बना माला धन सोई बना देखन तुम झियो उठलानी सका देखंतु झियो एबे सोई पइला झियो को मु सोई देकी जिबी सकाळ सकाळ देखा के कोन करछन मु देखिबे एठी बो देखंतु सकाळ सकाळ घर पोछुची तापर एठी मु आसली पूरा दिन हो गलानी मेठी माँ सानमा धान बसा होची एठी माँ आ सानमा ही धान बसौचनी माँ तार चुली जालची सानमा तांकर धान कौन दौचंती आ धान बसौचंती गोटे थर कर सारे राति उठिले से राति उठी गोटे थर दे सारिकी बांफी सारे आउ थे दिखाते तापर देखो प्रत्येक दिन मो जेजेमा तार सका उठिकी मंदिर को लेकिन जाए फूल आम बाड़े अच्छी दुर्दुरा फूल मंदार फूल आउ गईछ फूल आरा सबुदिन डेली तोलिकी नहीं मंदिर देके आसे देखंतु नहीं जाऊँगी मंदिर देके आसिकी तापर तार जहाँ करिया कथा करे मुझे आसला झील उठी पड़ता झील को मु तार पाटी पोछि देली मु प्रत्येक दिन ही झीर पाटी पोछि दिए घीरे घी पाटी पोछि सारा पर मुझे ही दिए विटामिन D3 गोटे सिरप सबुदिन मु 5 ml गोटे ड्रप रे ही 5 ml भली दिए देखिए तार किसी समय छाड़ दिए खाइबा को देखी किसी समय छाड़ दिए से खेले खेली सारा पर मुझे तेल फुल लगे लुगा दिए
देखो मु दे देछि एई जो मेडिसिन टा टिके मिठा अछि एटा खाई से पूरा खाइब किछि नाही जदी टिके पिता मेडिसिन देले से पूरा तार सइला आ टोटाल से माने चुप हबनी खाली कांदियो देखंदो आउ तो ना तमे जति खाइबो खेलुची एडी खेलुथाओ मो धन एडी खेलुथाओ झे भी खेलुची मु जाए के बस रोषे करबी रोषे करबी खेलुथाओ फ्रेंड्स देखंतु गाधळे झियाटे उठला उठिकी टिके गुगु कर देथिला म ताको सफा कर देली करी करी देखंतु से केमती होची पेटेया पे चेष्टा करते ना पेटे पाने ता मुंडटा ही स्ट्रांग हेनी बेकटा सेट से पेटे पाने धन पेटाओ धन पेटाओ ना से माने करे जाउची किंतु पेटे पाने ए धन कौन देखो जाइए कौन कर जो पेटाओ कि पेटेला खाली एमती घूरी आउची नले से पेटे पाने के पेटे देले पेटौची ए देन कौन पूरा शांत शिष्ट देन देखंदो केमते पड़ी गोड़ एमती करंतुनी सीधा करो पड़ी से तर खरा सोई सोई उठला पर बो एठी नाव काटुची नाव पिठा हब एठी नाव को चुन चुन कर काटी दउची आ बिरी और चाउल ताकू भेदाइला ताकू धोई दब धोई देकी तापरे बनेबी नाव पिठा एमती बनो ए करची देखंदो एदा फ्रेंड्स देखंदो मु एठी नाव को काटी रख दीची नाव को मु धोई दीची धोई की गोटे पाछिया रख दीची आ एठी और चाउल बिरिकी धोईकी से देख पूरा सफा कर रख देछि मु आपको ग्राइंडिंग कर दे ग्राइंडिंग करी आपको मु रखबी एबे हेछि तीनटा मु रखबी जेंकी राती हमर हबो राती 7टा 7:30 आड़को मु बनेबी पिठा केमती होछि आ केते फुलुछि कोन होछि मु आपन मान को करिकी देखेबी चलंतु मु ग्राइंडिंग कर देछि ग्राइंडिंग करी आपन देखंतु फ्रेंड्स मु एडा को ग्राइंडिंग करके रखिदेवी आपको 3 से 4 घंटा रखिदेवी संध्या बनेबी 7-12 घंटा आपको नेबे मु लुण पुना किछि पकोनी न पके रखिदेवी तो थोई देथिबी तापर मु देखिबी हाय फ्रेंड्स हमें बे बुलिया पे माझे खाली बेजिबो बुलिया पे के साई बुली लागि आसीबो एठी देखंतु मो जेजमा धान बसैछि धान बसा होछि ना के मो खाना बसौचंती मो जेजमा के जाली जोड़ा दउछि तो मु देखियो नहीं ये रूप में खड़े देखौछि ना तापर देखंतु फ्रेंड्स मु पिठो को करी रख देथिली संध्या भी हे गलानी 2-3 घंटा मोर हे गलानी मु आको एबे बनेबी पिठा एबे मु लुण पके नथली सेतिगाळे एबे मु लुण पके नउची पिठो रे लुण पके की आको भलो किना हमें गोळे दबा गोळे देकी तापर ही पिठा तयारी करबे और एबे देखो मु लुण गोळे देली गोळे की ताको आको मु एतिकी ही माने बेसी पानिया करबेनी बेसी काठुआ करबेनी मु एटा चकुली बनेबी आ सिजा पिठा भी बनेबी मु सेति पई एतिकी ही कंसंट्रेट जे रखिची बेसी पानिया करनी कि बेसी भी काठुआ करनी आ मु चकुली फास्ट बने की देखेबी आपण मन को केते पूरा नरम केते सॉफ्ट ही हबो देखिबे आपण माने देखंदो मु भलो किना एटा गोळे नउची लुण पकेकी आ तापरे मु देखो जे आपण मन को चकुली बने की देखंदो फ्रेंड्स मोची गोटे तावा रे तेल पके दी गोटे चामच रे आको आगे चकुली बने देबी
ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ଆକୁ ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ସିଝା ପିଠାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆକୁ ସିଝେଇବି, ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ଚକୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଚକୁଳିଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଇଦେବି ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଆପଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ପୁରା କଅଁଳିଆ ହେଇଛି ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଠା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି ପିଠା, ପୁରା ତାତିଛି ଏ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସିଝା ପିଠାଟି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଝା ପିଠା କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଝା ପିଠା ବନେଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତେଲ ଦେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ଉଠି ଯାଉଛି ପିଠା। ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବି। କି ଚିନି ପକେଇବିନି ଭାବୁଛି, ବୋଉ ପଚାରିକି ପକେଇବି ନାହିଁ, ବାପା ଚିନି ଖାଇବେନି ଆଉ ମିଠା ଖାଇବେନି ବାପା। ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ଭାଜିକି। ତାପରେ ମୋ ପିଠଉକୁ ଅଲଗା ଟିକେ କରିଦେବି। ସବୁ ପିଠଉକୁ ମୁଁ ପିଠା ବନେଇବିନି ସିଝା, କିଛି ପିଠଉ ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଏତିକି ହିଁ ବନେଇବି। ଆଉ ଚିନି ଦେଇଦେବା ଟିକେ, ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଉଛି, ବାପା ଖାଇବେନି ମିଠା, ଏତିକି ଚିନି ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଘିଅ ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳି ଘିଅ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଘିଅରେ ପିଠା ବନେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସେ। ଘିଅ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଭଲକିନା ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଖେଳେଇଦେବା। ଖେଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆକୁ ଢାଳିବା। ଏ ପିଠକୁ ଏମିତି ଢାଳିଦେବା। ବେଶୀ ମୋଟା କରୁନି, ଅଳ୍ପ ମୋଟାରେ ବନେଇଛି। ଏତିକି ହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବେନି। ଏମିତି ପୁରା ଲୋରେ ରଖିଦେବେ, ପୁରା ସିମ୍ରେ ରଖିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବେ, ଢାଙ୍କୁଣି କରି ରଖିଦେବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଢାଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପିଠା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତଳପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟ କେତେ ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାହେଉଛି, ତଳପଟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ପିଠା ମୋର ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାକୁ ବାହାର କରିବି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିତେ ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। ପିଠା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ, କେତେ ନରମ ହେଇଛି ପିଠା। ଆଉ ପୁରା ତଳପଟା ପୁରା ରେଡ୍, ତଳପଟା ଗୋଟେ ପଟ ହିଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ପିଠା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛି। ଏଇଟା ତା ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଝିଅଠି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଉଠିକି ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ଏଠି ମୋ ଜେଜେମା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚୁରୁଛି। ଜେଜେମା ବଢ଼ି ତିଆରି କରାହେବା ପାଇଁ ବିରି ଚୁରୁଛି। ଏଠି ବିରି ଚୁରିକି ପୁରା ରଖିଛି। ବଢ଼ି ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଗେ ବିରି ଚୁରା ହେବ, ତାକୁ ଭେଦା ହେଇକି ଧୁଆ ହେବ, ତାପରେ ତାକୁ ବଟା ହେବ, ନହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇକି ତାପରେ ବଢ଼ି କରାହେବ। ଆମର ବଢ଼ି କଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମର ବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମ ସାହିରେ ଜଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ ବଢ଼ି। ଏମିତି 2 ଜଣ ଫେଣେଇବେ ଗୋଟେ ଶିଳରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖଇଁଚିରେ ବଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଯେଉଁ କଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଆଉ କାହା କେମିତି ବଢ଼ି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆମ ପଟରେ, ଆମ କେଉଁଝର ପଟରେ ଏମିତି ହିଁ ବଢ଼ି ହୁଏ। କଥା କହିଦିଅ
କିରେ 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 ଏଟା କହୁନୁ ଏଟା କିରେ କହୁନୁ କହିଦଉଛି ମୋ ଚଗିଲି ମାମାଟା କହୁନୁ କହିଦଉଛି କିରେ ବାବା କହୁନୁ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଅଛି ଦଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଅଛି ଦଉଛ କିଛି କହୁନ କାହିଁ ଏ ବାବାରେ କନି ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ କଣ ଏଇ ନା ପାଇଁ ଝଗଡା କରିଥିଲ ମୋ ସହିତ ଏବେ କାହିଁ କିଛି କହୁନ ତ